प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड। इससे पहले के लेक्चर में हमने जी का वैल्यू निकाला था और वो निकला था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हमने किसी बॉडी को सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखा था उस वक्त हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फिर हमने कहा था ये जी का वैल्यू जो है ये वेरी हो रहा है, ये चेंज होता है, ये चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस जी का वैल्यू जो है वो चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। उनकी अर्थ पे भी इसका वैल्यू चेंज होता है। इस इक्वेटर पे इसका वैल्यू जी का वैल्यू लीस्ट होता है और पोल ऑफ द अर्थ पे इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट होता है। और अगर हम मून पे जाएंगे तो उस वक्त इसका वैल्यू बहुत कम होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू एट मून क्या होता है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट नहीं है, जी का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है इस यूनिवर्स में, ये चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आज हम देखेंगे कि जी के वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगी जब हम इसको किसी हाइट पे रखते हैं, जब हम अर्थ से किसी हाइट पे चले जाएंगे। हम सपोज करते हैं हमारे पास ये अर्थ है और इस अर्थ का मास m है एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। जब हम किसी बॉडी को यहाँ पर रखेंगे इसके सरफेस पे, उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सप्रेशन क्या होती है, देन g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। हमने पिछले लेक्चर में डिराइव की थी ये एक्सप्रेशन। तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सप्रेशन क्या होती है, g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर, वेयर कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर इनके वैल्यूज देके हमने g का वैल्यू निकाला था, वो कितना निकला था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कब ये एक्सप्रेशन हमें निकलती है, जब हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस पर रखेंगे, सरफेस के ऊपर होगी हमारी बॉडी। अब हम आज कहते हैं कि हम इस बॉडी को किसी हाइट पे ले जाते हैं। मान लीजिए ये बॉडी हमारी यहाँ पर है एट ए हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर हमारी बॉडी है इस वक्त। तो अब ये जो डिस्टेंस है, the distance between the center of the earth and the body will be then the distance, now the distance between center of earth and the body will be और प्लस h। वो किसके बराबर होगा, और प्लस h, क्योंकि हमने इस बॉडी को इस सरफेस से किसी हाइट पे ले गए इसको, और वो हाइट कितनी है h। तो इस बॉडी और इस सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान अब डिस्टेंस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द बॉडी इज और प्लस h। देयरफॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at this height is, say that is g dash is then gm by ये होता है r square, by r is the distance between the center of the earth and the body, center of the body। जब हमने बॉडी यहाँ पर रखी थी तो उस वक्त वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था। अब जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो क्या है, और प्लस h। सो इट इज और प्लस h होल स्क्वायर। क्योंकि पहली कंडीशन में जब हमने कहा था जब हम बॉडी को सरफेस पे रखते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ पे रखते हैं, तो उस वक्त g की एक्सप्रेशन क्या थी, gm बाई r स्क्वायर, बाई r इज द डिस्टेंस बिटवीन, कैपिटल R इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी। वो हमने पिछले वीडियो में हमने वो
ڈسکس کیا تھا پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ اور ہی نکلتا تھا ریڈیس آف ارتھ کے برابر، کیونکہ اس کا جو سینٹر ہو، اس کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ نیگلیجبل ہے، کیونکہ ریڈیس آف ارتھ از مچ لارجر دین دی ریڈیس آف دس باڈی. اور جب آج ہم نے اس کو کسی ہائٹ پہ لے گئے اس باڈی کو، تو اس وقت اب اس کے درمیان ڈسٹنس جو ہوگی، ڈسٹنس بٹوین دی سینٹر آف دی ارتھ اینڈ دی سینٹر آف دی باڈی، دیٹ از r پلس ایچ. اس لیے یہاں r نہیں آئے گا، یہاں آئے گا r پلس ایچ ہول اسکوائر. See, this is our equation second. Now divide equation second by equation first. We get second is g dash divided by first, that is g, which is equal to gm by r plus h whole square. Second equation, اس کو ڈیوائڈ کرنے کے میں اس طرح ڈیوائڈ لکھوں، ڈیوائڈیڈ بائی فرسٹ، دیٹ از جی ایم بائی آر اسکوائر، which implies that g dash by g is equal to gm by r plus h whole square. جب اس ڈیوائڈ کو کنورٹ کریں گے انٹو میں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، یہاں سے اس کو ریسیپروکل لینا پڑتا ہے، اس ٹرم کا ریسیپروکل ہم لیتے ہیں، دیٹ از آر اسکوائر بائی جی ایم. جب ہم ڈیوائڈ کو کنورٹ کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن میں تو جو یہ ٹرم ہوتی ہے اس کا ریسیپروکل ہم لکھتے ہیں، تو جی ایم کینسلز، which implies that g dash by g is equal to r square divided by r plus h whole square. اب ہم یہاں ڈینامینیٹر میں r کو کامن لیتے ہیں، which implies that g dash by g is equal to r square divided by. جب یہاں سے r کامن لیں گے، اس پہ اسکوائر ہے تو باہر آ کے بن جائے گا r square، اور اندر کیا رہے گا، یہاں سے اور کامن لیا تو یہاں 1 بچا، پلس یہاں سے اور کامن لیا، یہاں تو اور ہے نہیں تو اس کا مطلب یہاں وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے h by r whole square. r square cancel, which implies that g dash by g is equal to 1 by 1 plus h by r whole square. اور g dash is equal to اس g کو وہاں لے جائیں گے، so g into 1 by 1 plus h by r whole square. یہ ہماری ایکویشن تھرڈ ہے. تو اب اس ایکویشن میں ہم h کا ویلیو دے کے g ڈیش کا ویلیو نکال سکتے ہیں، کیونکہ r کا ویلیو ہمیں پتا ہے ریڈیس آف ارتھ کا، دیٹ از 6400 کلومیٹرز، اور g کا ویلیو بھی ہے، دس از g ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ایٹ دا سرفیس آف دا ارتھ، دیٹ از 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. تو ہم پھر اس g ڈیش کا ویلیو نکال سکتے ہیں. اب ہم سپوز کریں گے کہ ہم اس باڈی کو، جو یہ باڈی یہاں پر سرفیس پہ تھی، ہم اس کس ہائٹ پہ لے جائیں گے کہ اس ریڈیس آف ارتھ کے برابر. ریڈیس آف ارتھ ہوتا ہے اور از اکول ٹو 6400 کلومیٹرز، 6400 کلومیٹرز، یعنی اس ہائٹ پہ لے جائیں گے اس باڈی کو. تو اس وقت جی ڈیش کا ویلیو کیا ہوگا، ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی کا ویلیو کیا ہوگا. when we suppose h is equal to r، ہم سپوز کریں گے کہ h کا ویلیو r کے برابر ہے، یعنی when h is equal to the radius of the earth، ریڈیس آف ارتھ کے برابر ہے، یعنی 6400 کلومیٹر دور جائیں گے ہم اس ارتھ سے، اس باڈی کو لے جائیں گے، اس ہائٹ پہ لے جائیں گے اس باڈی کو، اس ہائٹ پہ جتنا ریڈیس آف ارتھ ہوتا ہے، دیٹ از 6400 کلومیٹر پہ. تب کیا ہوگا، دیئر فور فرام ایکویشن تھرڈ، تو ایکویشن تھرڈ سے ہمیں کیا نکلے گا، جی ڈیش از اکول ٹو تھرڈ ایکویشن جی انٹو 1 بائی 1 پلس یہ جو ایچ ہے یہ ہم نے اور کہا ہے، سو اور ڈیوائڈیڈ بائی اور ہول اسکوائر، 1 پلس اور بائی اور ہول اسکوائر، اور بائی اور یہ تو کینسل ہو جائے گا، جی ڈیش از اکول ٹو جی انٹو 1 ڈیوائڈیڈ بائی
ये बन जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 स्क्वायर. सो g डैश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स g. 2 स्क्वायर इज 4. तो g डैश का वैल्यू हमें क्या आया 1/4 times the acceleration due to gravity at the surface of the earth. जो acceleration due to gravity का वैल्यू surface of the earth पे होता है तो g डैश का वैल्यू उससे 4 गुना कम है 1/4 of that value. जब हम इसको कहाँ पर ले जाएंगे at the height equal to the radius of the earth. अब अगर इस बॉडी को हम उतनी दूर ले जाएंगे कि उसकी हाइट हो जाएगी अर्थ के सरफेस से डबल द रेडियस ऑफ द अर्थ. इसके सेंटर से इसकी हाइट कितनी सरफेस ऑफ द अर्थ से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी डबल द डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. यानी रेडियस ऑफ द अर्थ से डबल. अब अगर हम हाइट को करेंगे यानी उस बॉडी को हम कहाँ पर ले जाएंगे at the height twice that of the radius of the earth. Radius of the earth में h is equal to 2r. यानी h का वैल्यू हम डबल अप करेंगे यानी वो इसके वैल्यू से वो डबल होगा. तो फिर इक्वेशन थर्ड से हमें क्या निकल सकता है देन g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1/1 + 2r by r होल स्क्वायर. क्योंकि यहाँ पर जो h है अब h का वैल्यू 2r है. सो r and r cancels. It is 1 + 2 that is 3. 3 square is 9. So it is 1/9 times g. यानी इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू उस वक्त कितना होगा इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू के 1/9 ऑफ दैट वैल्यू. यानी इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसके 9 के बराबर होगा 1/9 ऑफ दैट वैल्यू दैट इज 1 point something यानी 1 के बराबर होगा. यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जा रहा है जो हम ऊपर जाएंगे. जब हम इसके बराबर की हाइट पे चले गए थे जितना हमारे पास रेडियस है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर उसी हाइट पे चले गए थे उस वक्त g डैश का वैल्यू आया था 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी उस वक्त हम कहेंगे इसका वैल्यू है 1/4 ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो g डैश इज इक्वल टू 4 2 8 4 4 16 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी उस वक्त g डैश का वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 2.425 होगा जब हम किस हाइट पे जाएंगे एट द हाइट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ यानी 6400 किलोमीटर की हाइट पे जाएंगे अर्थ से दूर. उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 2.425 होगा. यानी ये डिक्रीज हो रहा है यानी इसके वैल्यू में वेरिएशन आ रही है. इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है जो हम अर्थ के सरफेस से दूर होते जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता जा रहा है. जब डबल डिस्टेंस पे जाएंगे इस वक्त ये 1.09 के बराबर निकलेगा 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकलेगा g डैश का वैल्यू. यानी इससे भी कम यानी जो हम ऊपर जाएंगे इसका वैल्यू कम होता जाएगा.